Hi, welcome to my second video. In this video, I will explain about the jobs for each speaker. Because as I said before, there are 4 speakers in each team. First speaker, second speaker, third speaker, and reply speaker that we will deliver by the first speaker or the second speaker. Then they have a different job. Tapi sebenarnya job mereka tuh bukan maksudnya beda-beda tapi sendiri-sendiri ya, tapi job mereka itu berbeda-beda tapi saling mengisi. For example kayak first speaker itu kayak pondasinya, second speaker itu seperti batu bata yang membangun tiangnya, terus third speaker itu yang sebagai yang penghancur lawannya ya, kayak gitu. Jadi gitu. Nah, so here langsung aja kali ya ke materi pertama, yaitu jobs for first speaker dari affirmative team or pro team. Jadi pertama yang harus dibahas itu adalah mengenai background. Jadi background itu sebagai pembuka kalau misalnya kita mau mulai debate, sebagai opening. Nah, contohnya gimana? Contohnya di sini ada motion. Misalnya gini motionnya. This house believes that developed countries that were historically polluted have a moral obligation to give up part of their land to the submerging nation. Jadi negara-negara berkembang yang dulunya itu polusi, punya histori polusi, nah dia itu punya kewajiban moral untuk memberikan sebagian besar tanahnya untuk pulau-pulau yang atau negara-negara yang mau tenggelam. Contohnya itu kayak Maldives or Solomon Islands. Nah, di sini bisa kasih misalnya backgroundnya gini. Pembuka debatnya. Ladies and gentlemen, we know that submerging nation caused by the global warming activity. And we know that global warming activity caused by some gases from the pollution activity, like the carbon monoxide and the chlorofluorocarbon. Those gases cause make the global warming and increase the heat and solar in the polar and bla 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 bla. Nanti bisa dijelasin sampai gimana cerita bisa gitu dan apa kaitannya sama itu dan kenapa bisa harus punya moral obligation. Tapi pendek aja soalnya backgroundnya kayak opening. Well then, abis background itu adalah status quo. Status quo itu adalah Status quo itu adalah seperti kejadian penting apa yang membuat motion itu menjadi sangat penting untuk diaplikasikan. For example kayak motion yang tadi, status quo-nya tuh bisa kalian bilang gini, why we should implement this motion as soon as possible, because as we know that Maldives Islands will submerge about 50 years later if we don't do anything, blah 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 blah. Terus kita tahu misalnya if you want to apply the green technology right now, it won't be efficient. Why? Because the effect from the green technology will have long-term effect. Meanwhile, this problem can wait again. Misalnya kalian bisa tambahin kalau permukaan Maldives itu berapa. Aku lupa sih datanya. Permukaan Maldives itu berapa yang bikin kalian harus cepatnya mengimplementasikan motion ini. For example kayak gitu status quo. Well then, terus team split. Team split itu apa sih? Team split itu adalah pembagian tugas. For example kayak gini. So here I'm as the first speaker will talk about from the academic side, and my second speaker will talk about the education side. Or kalau kamu mau pakai judul yang lebih spesifik, for example kayak judul yang lebih nggak academic side doang tapi kalian lebih jelasin gitu, itu boleh team split. Tapi yang penting maksudnya itu pembagian tugas. Terus gak usah disebutin sih third speaker, karena third speaker itu nanti tugasnya dia gak boleh nambahin argumen baru. Terus definition pasti tahu ya definisi dari motion. Nah, definition, for example di sini
yang motion tadi developed countries, kalian harus definitionnya apa developed countries itu, yang masuk ke developed countries itu kayak gimana. Terus that were historically pollutant, di sini historically pollutant itu maksudnya gimana, historis pollutant dalam jangka waktu berapa lama dan beberapa tahun yang lalu itu boleh. Terus submerging nation itu contohnya seperti apa, maksudnya apa. Give up the part of their land itu juga harus didefinisiin, give up the partnya itu bagaimana, itu definition masuknya. Terus ada limitation, for example kalian ngebatasin motionnya itu mau tentang di mana. For example di sini developed countries, kalian kalau mau kasih limitasi, I will here in this debate we just talk about, for example kalian ngambil satu negara yang kalian anggap developed countries dan dia historically pollutant, for example kayak China atau apapun itu namanya limitation. Terus abis limitation ada mechanism. Mechanism itu mekanisme buat motion yang depannya this house would atau depannya THW. Jadi kayak motion, one of the motion from Karawang School Debating Championship 2016 tuh ada this house would, itu this house would ban the beauty contest. Kenapa? Karena motion ini belum dilarang beauty contest. Jadi this house would ban the beauty contest. Di sini kalian bikin mekanismenya, dilarangnya tuh gimana. Terus argument ini yang paling penting ya. Nah, argument sendiri ini nanti penyampaiannya harus ada assertion, reason kenapa, evidence, terus evidence itu ada bukti, dan L, link back dihubungin lagi. Itu argument, dan argument ini adalah yang paling penting dari each speaker. Terus setiap penutup harus ada solution and conclusion setiap speaker. Nah, jadi gitu. Cukup jelas ya buat first speaker pro team. Sebenarnya agak ribet tuh emang first speaker dari pro team sih. Buat yang lainnya itu hampir mirip-mirip. Buat first speaker dari negatif, perbedaannya itu ada di sini. Bedanya gak boleh kasih definition, limitation, and mechanism. Jadi gak boleh kasih definition, limitation, sama mechanism. Yang lainnya sama, cuman setelah team split ada yang namanya rebuttal. Rebuttal itu apa sih? Jadi rebuttal itu adalah sanggahan. For example, jadi gini, misalnya first speaker dari pro team ngasih argumen. For example kayak apa yang gampang ya? Jadi misalnya gini, tentang this house believe that public figure should have the rights of privacy. Misalnya pro team bilang kayak because public figure is still a human and they have a right to save their private life to the other person, terus bla 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 bla. Terus kalian misalnya nggak setuju, terus rebuttal, kalian kasih rebuttal, sanggahan. For example kayak gini. Jadi abis kalian kasih team split, kalian bilang, so before I start my argument, I will tell you 2 points of my rebuttal, 2 poin. Misalnya, the first point of my rebuttal is the first speaker of the pro team said that the public figure just like the ordinary person and they still have a right to save their private life. But ladies and gentlemen, their job is the public figure. So when they already brave to choose
that kind of job, they already think about the risk from their job. The risk from the job is their private life will be exposed to the other person. Why? Because the other person, especially their fans, will try to find their private life as the role model for their life. Kayak gitu bisa. Itu namanya rebuttal. Tapi rebuttalnya harus yang berbobot ya, harus yang panjang. Itu namanya rebuttal. Udah sih, rebuttal aja beda. Jadi background, status quo, team split, rebuttal, terus argumennya tuh tapi buat first speaker negatif ya sama aja sih. Terus solution sama conclusion sama. Nah, jadi buat first speaker negatif sama first speaker pro team cukup jelas ya. Buat second sama third sama reply bakal ada di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.